دوستوں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ سعودی عرب میں ہوا ہے کہ تقریباً 500 سے زیادہ پلگرمز حجاج اکرام جنہیں ہم کہتے ہیں حجاج حاجی جسے کہتے ہیں وہ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ 550 کے قریب کہا جا رہا ہے، بڑا نمبر ہے مکہ کے اندر، اور ان میں سے کہا جا رہا ہے کہ 323 صرف ایجپشنز ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہیٹ ریلیٹڈ النس، یعنی کہ سارے کے سارے گرمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے ایک آدھا کچھ شخص ہے جو ہمیں خیال ہے اور کسی چیز سے کو مارے گئے ہوں، لیکن کیونکہ ٹیمپریچر جو تھا وہ 50.1.8 تھا۔ اس میں دو تین فیکٹر ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، سعودی عرب کی حکومت ہمیشہ بڑے زبردست انتظامات کرتی ہے۔ وہ انتظامات ظاہری بات ہے اس لیے کرتے ہیں ان کی ریپوٹیشن کے لیے، سیکنڈلی بلینز آف ڈالرز وہ ارن کرتے ہیں مسلمانوں سے، پوری دنیا سے، ناٹ ملینز، بلینز آف ڈالرز۔ سو محمد بن سلمان یا اس سے پچھلے جتنے بھی لیڈرشپ آئی ہے انہوں نے بڑا زبردست قسم کے جو ہے وہ کام کیے ان ٹرمز آف ہاؤ ٹو پروٹیکٹ پیپل، لیکن 51 52 ٹیمپریچر بہت اب نارمل ٹیمپریچر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ جسے وہ کہتے ہیں نا 60 جارڈینینز بھی مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ اب کئی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ موشن لیس باڈیز پڑی ہوئی تھی سڑکوں کے اوپر۔ یہ بہت بڑی بات ہے جی، موشن لیس باڈیز مینس کہ لوگ مر گئے۔ اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے obviously ظاہری بات ہے بڑے پیمانے پہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دو تین فیکٹر جیسے میں کہتا ہوں، پہلا فیکٹر کیا ہے کہ کئی دفعہ یہ حاجی یہ کرتے ہیں کہ سستے حج پیکج لے لیتے ہیں۔ وہاں پہ جو لوگ حج کروا رہے ہوتے ہیں یا جن کی جو آپ کو آپ کے ملک سے لوگ لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کو اچھی جگہوں پہ نہیں رکھتے، ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، ہیلتھ سروس اچھی نہیں ہوگی، فرسٹ ایڈ اچھی نہیں ہوگی، تو وہ جب سستے پیکج میں ہوتا ہے کئی دفعہ اس میں بھی مسئلہ آ جاتا تھا۔ ایک یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا یہ فیکٹر ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اتنی زیادہ ہیٹ ہے تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی ہیلتھ اتنی اچھی نہیں ہوگی یا جن کو ماضی میں ہیٹ کے ریلیٹڈ مسائل پیدا ہوں گے۔ دیکھیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 20 لاکھ کے قریب، 1.8 ملین، تقریباً 20 لاکھ کے قریب، جو 18 لاکھ کر لیں کہ قریب 18 لاکھ لوگ اگر ایک ویسینٹی کے اندر مکہ کے اندر ہوں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ ہے ہیومیڈیٹی بھی ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو سکتا ہے، جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ ان چیزوں میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ایسی ریسرچ آئی ہیں کہ سن 2047 سے لے کے 2052 تک جو ٹیمپریچر ہے وہ اس کی وجہ سے جو حج ہے وہ مشکل ہوتا جائے گا، سم 2047 سے لے کے 2052 تک، اور پھر 2079 سے لے کے 2086 تک یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے ہاٹیسٹ منتھس آف دا ایئر ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فیکٹر ہے۔ اور دوسری ایک اور بات بھی ہے، مطلب چوری کے حج بھی کرتے ہیں، مطلب یہ پتہ نہیں لوگوں کی کیا ڈیفینیشن ہے اسلام کی یا مسلمان ہونے کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حج کر لیتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم چوری چوری کر لیتے ہیں، مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں ایسے لوگ تھے جو اتنے مہنگی پروسیجرز کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ویزاز کے اوپر مسئلے مسائل تھے، حج کے حوالے سے مسائل تھے، انہوں نے چوری حج کر لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ گرمی سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اب ایک طرف امپراپر فیسلٹیز یہ ہو سکتی ہیں کہ پاسبلٹی ہے کہ کئی دفعہ جو لوگ حج کرواتے ہیں انہوں نے یہ نہ کیا ہو، دوسری دفعہ یہ ان رجسٹرڈ حاجی آ جاتے ہیں۔ سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ بڑے اچھے انتظامات کرتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے جو ہمارے لوگ پاکستانی حج کرنے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بڑے پیمانے پہ بڑی زبردست قسم کے انتظامات سعودیز کرتے ہیں، لیکن امپراپر فیسلٹیز ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں، بیکاز آپ کے پاس پراپر فیسلٹی نہیں ہے۔ آپ نے اگر نہیں لیا ہوا ایئر کنڈیشن کمرے نہیں لیے ہوئے، ایئر کنڈیشن رومز نہیں لیے ہوئے، ایئر کنڈیشن والی آپ نے فیسلٹیز نہیں لی، سارا دن آپ لڑتے رہے ہیں حج گرمی کے ساتھ، آپ نے حج کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو ساری باتیں چھوڑیں، اب جو عربی ہیں، جو ایجپشنز ہیں، وہی کیوں مرے 323؟
अनरजिस्टर्ड इजिप्शियन पिलग्रिम्स, अनरजिस्टर्ड। एक तो मुल्क का भी नुकसान हुआ, सऊदीज की भी इंसल्ट करवाने की कोशिश की, इतने बड़े इवेंट की जो फैसिलिटीज थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की गई। हालांकि सऊदीज बड़े अच्छे हज करवाते हैं। 2-3 तरह के पैकेजेस होते हैं। एक पैकेज तो ये होता है कि आप 20-22 दिन, 25 दिन, महीने का हज करते हैं, मीन्स के बहुत पहले चले जाते हैं, एंड देन आप वहाँ पे अच्छा टाइम गुजारते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सारी जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि छोटे हज भी होते हैं, जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, दोज हू डोंट हैव मनी रिसोर्सेज, दोज हू डोंट हैव टाइम बट दे हैव मनी, वो छोटा हज करते हैं। वो सिर्फ 6 दिन पहले जाते हैं, 5 दिन पहले जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट वो जो हज के जो कंपोनेंट्स हैं वो कर लेते हैं, एंड देन वो वापसी जल्दी फ्लाइट लेके वापस आ जाते हैं। 4 से 5 दिन का भी टाइम, 6 दिन का भी। जैसे ये अक्सर मुल्कों के आपने सुना होगा, वज़ीर आज़म और सदर और फॉरेन मिनिस्टर्स जाते हैं, उनको हुकूमत जो सऊदी अरब की हुकूमत शाही हज भी करवाती है। उन्होंने ये करा शाही हज, वैसे सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो उन लोगों को करवाती है जिनको उन्हें ओब्लाइज करना हो मुख्तलिफ हुकूमतों में, मतलब इस तरह की चीज़ें। अब ये जो इजिप्शियन है, इन्होंने अगर अनरजिस्टर्ड थे, ठीक है जी, अब उससे क्या हुआ कि अब वो जो इजिप्शियन पिलग्रिम्स हैं उनके कैंप्स में क्योस फैल गया, शोर डल गया, हर तरफ हड़बड़ी मच गई, हमारा फलाना पे चेक करो, ठीक है जी। और फिर उनको खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, एयर कंडीशन लंबे अरसे के लिए नहीं मिलता था, ठीक है जी। और फिर उनको बैठने की जगह नहीं है। अब जाहिर बात है कि जिस कैंप के अंदर वो लिखा होता है कि अगर आप एक कैंप में जाएंगे, वहाँ आपको थोड़ी देर, आप उधर 50 बंदों की जगह उधर 500 बंदा तो नहीं आ सकता, उधर सिक्योरिटी होती है। आप वहाँ पे, ये आपको घुसने नहीं देता, आपको कोई बंदा घुसने नहीं देगा। क्यों? सिक्योरिटी का मसला है। क्यों? कि आपको पता है ये बाहर से बंदा है, ये हमारे रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम इसको कैसे अंदर आने देंगे, ठीक है जी, हम इसको कैसे अंदर आने दें, कुछ चोर चिकारी भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी तो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। अब वो जिसे कहते हैं ना, हर काम में पाकिस्तान की बेइज्जती करना मकसूद नहीं होता, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये हमारे पाकिस्तानी हमें बेइज्जत करवाते हैं। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, जो एविएशन के, मेरा ख्याल है, या इंटीरियर के, उन्होंने कौमी असम्बली में कहा, उसने कहा जो मेजॉरिटी वहाँ पे 90% प्लस जो वहाँ पे जो बैगर्स पकड़े जाते हैं स्क्वायर में, वो पाकिस्तानी होते हैं। अब बताएं ना, अब अगर वो किसी ऐसी जगह घुस जाते हैं जहाँ पे वो मांगने के गर्ज से पहना एहराम होगा, पहना सारी की सारी वो जो ना वो ड्रेस पहना होगा, ठीक है जी, तो वो ऐसे ये चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट। सो इम्प्रॉपर फैसिलिटीज उन लोगों के लिए थी जो अनरजिस्टर्ड। सऊदी अरब के मक्का में गर्मी के कारण 12 से 19 जून के बीच 645 हज यात्रियों की मौत हो गई है। इनमें 68 भारतीय भी शामिल हैं। यह जानकारी सऊदी अरब के एक डिप्लोमेट ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी AFP को दी है। डिप्लोमेट ने बताया कि कई भारतीय अभी भी लापता हैं। मृतकों में कई बुजुर्ग तीर्थयात्री भी शामिल हैं। हालांकि सऊदी अरब ने हीट स्ट्रोक के कारण मरने वालों के आंकड़े पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया है। हज यात्रा 14 जून को शुरू हुई थी और बीती शाम बुधवार को आखिरी दिन था। मक्का में पिछले 3 दिन में तापमान 46 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। 17 जून को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक मक्का पर जलवायु परिवर्तन का गहरा असर हो रहा है। यहाँ हर 10 साल में औसत तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। पिछले साल हज पर गए 240 हज यात्रियों की मौत हुई थी। इनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया के थे। सऊदी ने सभी यात्रियों को छाते इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके अलावा उन्होंने लगातार पानी पीने और धूप से बचने के लिए भी कहा गया है। हालांकि माउंट अराफत की इबादत के साथ हज के ज्यादातर रिवाज दिन में किए जाते हैं। इसके लिए हज यात्रियों को लंबे समय तक बाहर धूप में रहना पड़ता है। हज यात्रियों ने बताया कि हज के दौरान अक्सर उन्हें सड़क के किनारे बीमार यात्री नजर आते हैं। इनमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी होती है। हज के रास्ते पर लगातार एम्बुलेंस का जमावड़ा लगा रहता है।
इस साल करीब 18 लाख हज यात्री हज के लिए पहुंचे। इनमें से 16 लाख लोग दूसरे देशों के हैं। हर साल हज पर जाने वाले हजारों यात्री ऐसे होते हैं जिनके पास इसके लिए वीजा नहीं होता। पैसों की कमी की वजह से इस तरह के यात्री गलत तरीकों से मक्का पहुंचते हैं। सऊदी डिप्लोमेट्स ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि मरने वालों में मिस्र के यात्रियों की तादाद इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने हज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इस महीने की शुरुआत में सऊदी ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले हजारों हज यात्रियों को मक्का से हटाया था। हज को होस्ट करना सऊदी अरब के शाही परिवार के लिए सम्मान की बात है। इस्लाम धर्म में 5 फेज में एक फेज हज है। मान्यताओं के मुताबिक हर मुस्लिम व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार इस फर्ज को पूरा करना होता है। BBC न्यूज के मुताबिक साल 1628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 शिष्यों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है।